Bonjour et bienvenue. بونجور مرحبا واهلا وسهلا. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui كتير مبسوطة انه اكون معكم هلا et je souhaite partager avec vous une information. وبتمنى انه اتشارك انا وياكم معلومة مهمة. Je ne vous parlerai pas ni de business ni d'opportunités, ما رح احكي مشاريع ولا ما رح احكي آه، ما رح احكي مشاريع ولا رح احكي فرص ni de vente de quoi que ce soit. ولا بيع اي شيء. Je suis juste venu partager avec vous quelque chose qui concerne nos projets. جاي اتشارك انا وياكم شيء بتوافق مع مشاريعنا. Peut-être avez-vous un projet d'acquérir un bien immobilier ou de financer des études. يمكن عندكم مشروع تشتروا شيء او كرمال الدراسة لحدا من اولادكم او حدا بالعائلة. Peut-être avez-vous un projet pour récolter des fonds pour une aide humanitaire ou une aide médicale. او عندكم مشروع تجمعوا مصاري كرمال شيء انساني او شيء حدا مريض. Nous avons tous des projets. كلنا عنا مشاريع. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais plein de projets dans l'esprit. بتذكر لما كنت صغيرة كان عندي كتير مشاريع براسي. Mais je pense que pour tout le monde c'est pareil, la vie fait son chemin. وبالنسبة مثل ومثل كل الناس الحياة بتمشي ومش دايما بنقدر نحقق مشاريعنا. Nous faisons face tous à nos obligations. بنعمل عنا كتير ضروريات بالحياة. Et petit à petit, nos projets, en fait, on les oublie. Nos rêves de jeunes, nos rêves d'enfants, on les oublie. وشوي شوي مشاريعنا وأحلامنا نحن حلمناها نحن صغار بننساها. Alors, si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, que sont devenus nos projets, nos rêves? هلا جينا نحكي شو صار بأحلامنا وبمشاريعنا. Bien sûr, ces projets, malgré tout, on les a tous encore à l'esprit. Mais comment les financer? أكيد هالمشاريع وهالأحلام بعدها براسنا بس كيف بدنا نمولها؟ Passer par la banque? نمرق بالبنك. Je ne connais pas votre relation avec votre banquier, mais moi je connais très très bien la mienne. ما بنعرف البنك شو مشاريعه تجاهنا. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de rien, il me fait des sourires, et quand je lui demande quelque chose, il me ferme la porte au nez. وقت نكون عايزينهم بيسكروا باب وجهنا وقت نكون مش عايزينهم بيضحكوا لنا. Bien sûr, je dis ça en plaisantant, أكيد عم نمزح بمعنى المجازي. mais malgré tout, on sait très bien qu'aujourd'hui, la banque, le monde bancaire dans lequel nous vivons, est de plus en plus rigoureux et prudent. مع الأسف نحن عايشين بمجتمع دايما البنوك والتمويل شوي صعب. Aujourd'hui, il est difficile de financer un projet parce que les banques, en fait, ne financent plus ou très très peu de choses. كتير صعب نمول هلا لأنه البنوك مش دايما بتعطي قروض مهمة. Alors, quelle est la solution? Demander à nos familles, nos amis, شو بنعمل؟ نطلب من أهلنا، نطلب من العائلة، et utiliser nos économies? أو بنستعمل اقتصادياتنا. Tout ça, c'est très difficile. كل هيدا صعب. Eh bien, ce que je voudrais partager avec vous, justement, c'est une idée nouvelle qui va nous permettre de réaliser nos projets et qui s'appelle le crowdfunding. جاي هلا أعطيكم فكرة كتير مهمة يلي بتساعدنا تنحقق أحلامنا ويلي اسمها بالإنجليزي crowd funding، يعني بالعربي بنقدر نسميها التمويل الجماعي أو التمويل المشترك. L'idée même du crowdfunding, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité de récolter une multitude de petits montants auprès d'une multitude de personnes et tout ça en utilisant les outils modernes qui sont Internet. الفكرة الأساسية من هالمشروع هو إنه نستعمل أكيد الإنترنت. بننطلق ننطلق بصام يعني بنسبة معينة من المصاري ومنكفي لمشروع أكبر. Comme dit le nom crowdfunding, crowd ça veut dire la foule, funding ça veut dire les fonds. C'est donc l'idée du financement par la foule. مثل ما بقول الاسم كراود فاندينج، كراود يعني الجماعة والفاندينج يعني المشترك، يعني معناتها انه راح يكون في تمويل مشترك مع الكل. Alors, avant d'entrer dans les détails, je voudrais parler de ce que représente le crowdfunding dans le monde et son développement. قبل ما نفصل القصة بدنا نفسر لكم كيف الكراود فاندينج عالميا عم بيشتغل. En 2010,
Le financement participatif, le crowdfunding, représentait 900 millions de dollars d'échange d'argent, de dons de personne à personne dans le monde. بال 2010 كان الكراود فاندينج عطى 900 millions de dollars 900 مليون دولار 90 مليون دولار d'échange de dons de personne à personne dans le monde. متبادل بين الناس وبين بعضها. Voilà. En 2015, ça représentait 35 milliards de dollars. بال 2015 صاروا 35 مليار 35 milliards. 35 مليار دولار. Et d'ici 2020, من هلا لل 2020 et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Forbes qui est une référence en matière de magazine économique, مش نحن عم نقولها هيدي ستاتستيك احصاءات عالميه. le crowdfunding représentera 1000 milliards de dollars. الكراود فاندينج راح يتمثل ب 100 مليون Milliards. 100 مليون مليار دولار. Ça veut dire que cette économie se sera multipliée par 1000 en moins de 10 ans. يعني هيدا الاقتصاد راح ينضرب ب1000 بأقل من 10 سنين. Alors comment tout ça fonctionne? Pour vous bien vous expliquer les choses. كيف هالشيء بيتم؟ Le premier exemple qui est très intéressant, c'est celui de la Statue de la Liberté. أهم مشروع صار هو مشروع تمثال الحرية بنيويورك. En 1885, lorsque la France a offert la Statue de la Liberté aux Américains, بسنة 1885 لما الفرنسوية قدموا تمثال الحرية للأمريكان. les États-Unis vivaient une grave crise économique et n'avaient pas d'argent pour financer le socle de cette statue. كانت وقتها أمريكا بحالة اقتصادية ما بتأهلها إنه تدفع ترميم هيدا التمثال. Alors il y a un monsieur qui s'est occupé de cette opération qui s'appelait Monsieur Pulitzer. في رجال اسمه جوزيف بولتيزر هو اهتم هالشي. Et il a eu une idée. Il a dit, vous savez ce qu'on va faire? طرقت براسه فكرة قال شو لازم نعمل؟ On va prendre ce projet sous notre bras et on va aller rencontrer nos amis américains. رح نتبنى هالمشروع نحن وراح نروح نلاقي أصدقائنا الأمريكان. On va leur présenter ce projet et on va leur demander s'ils veulent bien faire des dons pour nous permettre d'avoir suffisamment pour construire le socle de cette statue. بدنا نقدم لهم هالمشروع وبدنا نقدم لهم نعطيهم فكرة التمويل تنشوف إذا بنقدر نوصل لنعمل هالتمثال. Alors les Américains l'ont fait bien sûr parce qu'ils sont très patriotes. الأمريكان أكيد قبلوا لأنه كتير وطنية هن بين بعضهم. Et tout ça fait qu'en quelques temps, ils ont collecté l'équivalent de 2 millions de dollars d'aujourd'hui. وبهالطريقة جمعوا 200 مليون دولار بالنسبة حاليا. Et grâce à cet argent, ils ont pu construire le socle. وبفضل هالمصاري قدروا عمروا هالستاتيو عملوها. Et on sait où est aujourd'hui cette statue en plein milieu du port de New York. وبنعرف وين هي بنص ساحة نيويورك. C'est la même chose pour monsieur Obama, le président américain. وهيدا الشيء بالنسبة لأوباما كمان. C'est un monsieur qui n'est pas issu d'une famille fortunée. مثل ما بنعرف إنه منه كتير غني منه جاي من عائلة غنية. Eh bien, il a utilisé le crowdfunding pour financer ses campagnes électorales. استعمل التمويل المشترك أو الجماعي تيعمل حملته الانتخابية. En 2008, ses sympathisants ont fait des dons et il a collecté plus de 600 millions de dollars. بال 2008 مساندينه اشتركوا وجمعوا combien 600 millions. 600 مليون 600 مليون دولار. Et en 2012, il a réutilisé la même idée, le même système pour financer sa nouvelle campagne. وبال 2012 رجع عمل ذات الفكرة ورجع يمول حملته الانتخابية. Alors ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle Crowdfunding International. نحن بدنا نجرب نفسرلكم عن قصة الكراود فاندينج. هي منصة اللي بتأهلكم انه يكون عندكم تمويل مشترك بينكم وبين غيركم. C'est une plateforme qui est née récemment, puisqu'elle est née en décembre 2015 en Hollande. هيدي منصة وجدت هلا بال 2015 بهولندا. Et les fondateurs, l'équipe dirigeante, eh bien, ce sont ces trois messieurs, M. Koenen, M. Van der Kort, M. Niling. وهاللي أطلقوا هالمنصة هن 3 أشخاص موجودين قدامكم كونان ديركارت ونيلينج. Ces trois messieurs, je suis allé les rencontrer en Hollande. هول 3 أشخاص مسيو بيير راح التقى فيهم بهولندا.
Et j'ai rencontré des vrais chefs d'entreprise, des vrais gestionnaires, des vrais entrepreneurs. التقى بأشخاص كتير رؤساء شرك ورأسمالية ومؤهلين. Et j'avais besoin de rencontrer ces gens-là pour être rassuré et pour pouvoir partager cette information. كنت بحاجة التقى بهيك أشخاص لحتى أقدر وصل فكرتي للناس. Alors, sur ce site que nous avons vu, eh bien, la plateforme nous donne des informations très importantes. على هذا السيت اللي هلا شفتوه عندكم المنصة بتفسركم كثير اشياء مهمة. Elle nous donne son adresse qui est à Amsterdam, بتعطينا ادريس اللي هو موجود بامستردام، son numéro de registre du commerce, رقم التسجيل بالغرفة التجارية، son numéro de taxe. رقم الضريبة. Ça veut dire qu'on peut se renseigner et on va trouver une véritable entreprise économique qui existe. معناتها انه عم نفرجيكم هون انكم انه هيدي هالمؤسسة موجودة ومنا وهمية. Nous avons également ce document qui est très important, qui est la lettre d'un avocat, Maître Vissers. وهيدا معنا هون رسالة من محامي اسمه ماتر فيسيرس. Celui-ci a décidé de rencontrer ses homologues avocats européens. هذا المحامي التقى بالمحامين الأوروبية pour leur demander de s'assurer que cette plateforme pouvait se développer légalement, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. تيسألهم يستفسر إنه مزبوط هالمنصة بتقدر تكون موجودة بكل البلدان مش بس بأوروبا. Les avocats ont rencontré donc les autorités des marchés financiers de tous ces pays. وهالمحامين التقوا بكل المسؤولين تبع الاستثمارات. Et le résultat de cette démarche est que cette plateforme a été totalement légalisée dans le monde entier. وبين بعد كل هالابحاث انه هيدي المنصه عالميا معترف فيها وهي مزبوطه ومش شيء احتيال. D'autre part, les avocats, après analyse complète de la structure de cette entreprise, والمحامين من بعد ما عملوا تحقيقاتهم بهيدي المؤسسه ont bien précisé que le système de fonctionnement qui s'appelle le Starway أكدوا إنه طريقة الشغل اللي اسمها ستارواي ne représente en aucun cas un système pyramidal. ما أبدا منا هي قصة التسلسل الهرمي اللي بنعرفها دايما بكل المؤسسات. Alors comment tout ceci fonctionne? كيف هالشي بيمشي؟ Lorsqu'on va décider d'utiliser les services de cette plateforme de crowdfunding, لما بدنا نقرر ندخل ونفوت على هالمؤسسة شو لازم نعمل؟ et donc de mettre en ligne un projet pour le réaliser, بدنا نحط براسنا مشروع تنحققه. on va s'y enregistrer de façon tout à fait normale. بدنا نتسجل بطريقة طبيعية. La plateforme va nous demander notre nom, prénom, adresse, date de naissance. بدها تطلب منا اسمنا، اسم عائلتنا، أي سنة خلقانين ووين عايشين. Et elle va surtout nous demander de télécharger une pièce d'identité. أهم شيء إنه نصور صورة بطاقتنا يعني تذكرتنا. Un passeport ou une carte d'identité. أو باسبور أو تذكرة هوية. Et si c'est un projet qui concerne une association, وإذا كان شيء بيختص بشيء مؤسسة on nous demandera de changer le certificat d'enregistrement de cette association. بس مطلوب يكون عندنا رقم تسجيل هالمؤسسة. Il faut savoir que toutes les pièces d'identité sont contrôlées par un logiciel très spécial. لازم نعرف انه بطاقة الهوية رح تكون بدققوا فيها تيشوفوا اذا مزبوط هوية ولا هيدا شيء انه هوية مزبوطة. Qui est utilisé par les autorités judiciaires et bancaires. لأنها رح تستعمل مع المؤسسات les autorités de justice, la police. La police يعني بين المسؤولين يعني الحكومة. Pour s'assurer que les pièces d'identité sont réelles. تيأكدوا تيشوفوا يعني يعملوا تحقيقاتهم إنه هيدي التذكرة مزبوطة مش هوية مزورة. Donc tout est fait de façon extrêmement sérieuse et rigoureuse. يعني هيدا الشيء ببين إنه هالشيء
رسمي ومش عم نتسلى. Ensuite, eh bien, nous allons mettre en ligne notre projet. وبعدين بدنا نحط مشروعنا تنمشيه. S'agissant d'un projet ou associatif ou caritatif ou personnel, إذا عم نحكي عن مشروع محترف أو مشروع خيري أو مشروع شخصي, nous allons donc aller chercher une photo qui correspond à l'idée de notre projet. بدنا نبين صورة للمشروع تبعولنا. Nous allons en faire une description بدنا نوصفه للمشروع. et nous allons en évaluer le montant du projet. بدنا نعطي تقريبا قديش بكلف هذا المشروع. Et en cliquant sur le lien Update Information, وبدنا نكبس على اليوم مكتوب Update Information. le projet va partir à la plateforme راح يروح البروجي للمنصة qui, elle, va analyser ce projet pour s'assurer qu'il soit légal et logique. هي بدها تحلله تشوف إذا هو مشروع متضامن ومتساوي. Et lorsque ce projet est accepté, وقتها ينقبل هيدا المشروع. nous avons ce petit lien qui nous dira approuvé et actif. ببين قدامنا approuvé actif يعني معناتها مقبول. Ensuite, comment tout se passe? بعدين شو راح يصير؟ Ici, je suis entré sur la page qui s'appelle le Starway, dont on parlait dans la lettre tout à l'heure, هلا فتنا على الصفحة اللي قلنا لكم عنها Starway, et qui représente le centre de gestion de votre projet. اللي بيمثلنا مركز الشغل اللي بده يصير فيه عليه شغلكم. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette plateforme لازم أهم شيء نفهم إنه هيدي المنصة fonctionne dans un concept unique de partage solidaire et équitable. تمشي على مشروع متساوي ومتضامن. Ça veut dire qu'on ne va pas payer un droit d'accès important pour mettre en ligne notre projet. ما رح ندفع قيمة ضخمة تنقلع بهذا المشروع. On va faire simplement un don unique. بدنا ندفع مرة واحدة. هي مرة واحدة مش كل مرة بندفع يعني مرة واحدة. Ce don, il est de 78 euros. هيدا بقيمة 78 euros يعني تقريبا en dollars c'est combien? À peu près 85 $. تقريبا 85 دولار. Maintenant, ce don se décompose en 3 parties. ويتقسم هيدا المونطان اللي حطيته بين على ثلاث مراحل. Il y a 3 euros qui vont pour les banques pour les frais de gestion. 3 euro بيروحوا للبنك وللاشياء المختصة بالمؤسسة. Il y a 25 euros qui vont aller à la plateforme pour son fonctionnement, plus jamais rien d'autre. 25 euro بيروحوا للمنصة وخلاص ما بعود يروح لها أبدا مرة واحدة. Et 50 euros و50 euros qui, eux, eh bien, vont aller soutenir le projet de la personne qui vous permet d'utiliser les services de cette plateforme. وهيدي ال 50 euro اللي بقيت هي بتكون لدعم لكم بالنسبة للمنصة للبروجي اللي بدكم تعملوه. Toutefois, le système informatique est fait de telle façon والسيستم الانفورماتيك أكيد معمول بطريقة il fait que les 50 euros vont être intégrés dans votre propre centre de gestion. بطريقة إنه ال 50 euro بفوتوا على حسابكم أنتو تبع السيت. Nous avons un tableau qui se développe en 7 étoiles numéroté de 1 à 7 de gauche à droite. عندنا تابلو ببلش ب7 نجوم من اليمين من الشمال لليمين. Et chaque étoile comporte 3 paliers avec des montants en euros différents. وكل تابلو في 3 نجوم بتمثل كل وحدة Palier, étape. كل وحدة مرحلة معينة. Et chaque étape, eh bien, donc on a 3 étapes par palier, par étoile, pardon. يعني عندنا ثلاث مراحل بكل نجمة. Maintenant, ces 50 euros, eh bien, le système va les intégrer dans votre propre centre de gestion. هال 50 euro راح تحطهم ضمن مشروعكم انتم الشخصي. Il va mettre 12,50 € sur la première étape de l'étoile 1. بيحط 12 euro ونص بأول مرحلة.
12,50 € sur la deuxième étape de l'étoile 1 كمان 12 اورو ونص بتاني مرحله بعدنا بالاول نجمه et 25 € sur la troisième étape de l'étoile 1. و25 اورو باخر مرحله من الاول نجمه. Si on fait le total, ça représente bien les 50 €. اذا بنجمعهم بيطلعوا لنا مزبوط 50 اورو. Maintenant, quelle est l'idée des choses? شو فكره هالمشروع؟ Le crowdfunding, c'est le financement par la foule. التمويل المشترك يعني هو التمويل بالجماعة. Ça veut dire qu'on va pas faire comme a fait Monsieur Poulitzer, aller solliciter des gens pour recevoir des dons. ما راح نروح نترجى الناس تيعطونا مصاري مثل ما عمل مسيو بليزار كرمال تمثال الحرية. On va simplement fonctionner dans une idée de partage solidaire et équitable. راح نشترك بتقسيم متضامن ومتساوي. Réfléchissons un instant. خلينا نفكر شوي. Combien de gens connaissons-nous autour de nous qui ont des projets mais qui ne peuvent pas les réaliser? كم شخص من حوالينا عندهم مشاريع مش عم يقدروا يحققوها؟ Parce qu'ils n'ont pas de fortune personnelle? لأنه ما عندهم ثروة؟ Parce que la banque ne leur prête pas d'argent? لأنه البنك ما بيعطيهم مصاري؟ Eh bien, simplement, ce que l'on va faire, نحن رح نقول لكم شيء كثير هين. c'est leur faire découvrir cette information رح نخليكم تكتشفوا هالمعلومة. que grâce au crowdfunding, ils vont pouvoir réaliser leur propre projet. وهذا بفضل الكراودفاندينج رح تقدروا تحققوا هالمشروع. Et donc, nos amis, nos relations vont pouvoir utiliser les services de cette plateforme. أصحابنا قرايبنا مين ما كان رح يقدر يستعمل هالبلاتفورم يعني هالمنصة تبع هالمشاريع. Mais on va raisonner très simplement. ورح نحن نجرب نحكي بطريقة كتير هينة. Imaginons simplement, allez, deux personnes, deux amis, خلينا نشوف نتخيل شخصين. qui sont comme nous, qui sont des porteurs de projets. مثلنا عندهم مشاريع براسهم. Le premier qui va nous rejoindre va s'enregistrer, comme nous l'avons fait précédemment. أول واحد رح يتسجل مثل ما عملنا أول شيء. Il va mettre sa pièce d'identité. بده يحط هويته. Il va déposer son projet. وبده يحط المشروع. Il va faire son don. وبده يحط القرض. Le système va donc lui valider ses 50 € dans son propre tableau, comme nous précédemment. رح يعمل له مثل ما عمل معنا الإتابات ثلاث المراحل ويحط له 50 اورو بحسابه. Mais lorsque cette personne rejoint la plateforme, c'est grâce à vous. بس بما انه هالشخص انطلق اجى تسجل هيدا اجى من وراكم. Elle s'enregistre sur la plateforme avec votre lien personnel d'enregistrement. رح تتسجل بهيدي المنصة بفضلكم انتو على اللين تبعولكم انتو. Et donc, elle va être quelque part dans votre équipe, dans votre communauté, dans votre groupe de porteurs de projets. يعني بمعنى أصح رح تكون بالجروب تبعولكم، رح تكون بالإكيب تبعولكم من وراكم، يعني من أنتوا أطلقتوها. Et donc, c'est vous qui allez recevoir ce don de 50 €. بهالطريقة أنتوا رح تاخدوا الهبة تبع 50 اورو. Donc, le système va les mettre dans votre tableau. Il va mettre 5 € sur l'étoile, sur la première étape de l'étoile 2. السيستم رح يحطهم عندكم بتاني نجمة 5 اورو بأول مرحلة، 25 بالثانية، 50 بالثالثة. 25 € sur la deuxième étape de l'étoile 2. Ça fait donc 30. Voilà. On n'a pas assez d'argent pour compléter la troisième. 25 و5 بيعملوا 30 يعني ما بكفوا للثالث مرحلة. Donc, les 20 € qui restent vont être mis dans la balance courante en attendant de recevoir d'autres dons. ال 20 اورو اللي باقي رح تكون عندكم بالميزان فوق تيجي كفايه تيصيروا 50. Maintenant, imaginons cette deuxième personne. خلينا نتخيل هيدا الثاني شخص. Même chose, elle s'enregistre, elle met sa pièce d'identité et son projet. وهي كمان بنفس الطريقه بتتسجل، بتقدم تذكرتها. Elle fait son don de 50 €. كمان بتقدم الكارت تبع 50 اورو. Le système lui valide sa première étoile. السيستم بيأكد لها أول نجمة. Et vous recevez à nouveau 50 € qui vont soutenir votre projet. وبتاخدوا بهالطريقة كمان 50 اورو الثانية اللي بده يدعم مشروعكم. Mais souvenons-nous, il y avait 20 € qui dormaient dans la balance courante. بس تذكروا إنه كان عندكم 50 اورو بالميزان اللي مخبى. Eh bien, le système va aller en chercher 10 pour valider automatiquement
je ne l'ai pas vu, pardon, ici la première étape de l'étoile 3. رح يروح المشروع يجيب ال10 اورو تيكملها يبلش بثالث نجمة. Alors on pourrait parler de 10 ou 20 personnes, c'est pas important, je m'arrête là. يمكن يكون في 10 20 شخص بس نحن رح نتوقف على 3 اشخاص هلا. L'idée, quelle est-elle? الفكرة شو هي؟ Cette plateforme, encore une fois, fonctionne dans un concept de partage solidaire et équitable. هيدي الفكرة بتتضمن انه يكون بتكون انه مشروع بيتقسم بين متساوي ومتضامن. Ça veut dire que nous-mêmes et nos amis, nous allons continuer forcément à partager cette information et à permettre à d'autres personnes d'utiliser les services de ces plateformes. يعني بهالطريقة بنقدر نحن نفسر لأصحابنا ولمعارفنا ولكلهم إنه بهالشغلة هن كمان يمشوا فيها. Et donc de nouveaux porteurs de projets vont rentrer, de nouveaux dons vont arriver. أكيد رح يفوت غير أشخاص مع مشاريع ومع دعم قرض يعني. Et vont continuer donc à se partager dans ce tableau. ورح يتقاسموا بهيدا التابلو. Et c'est qui fait que petit à petit, on va passer de l'étoile 2 à la 3, à la 4, à la 5. وبهالطريقة رح ننتقل من نجمة 3 لل4 لل5 لل6 وهلم جرى. Et les gens qui nous accompagnent vont faire la même chose. وهن كمان هاللي رافقونا اللي تحتنا رح يقلعوا كمان من نفس الطريقة ويقلعوا اللي وراهم. Ça veut dire que chaque fois qu'une case intermédiaire est remplie, وقتها تنتلي كاز معي هيدي الكاز اللي كملناها بثلاث مراحل par des dons qui sont reçus petit à petit, بقرض معطي من حدا. eh bien, tout ceci est géré par un système, un algorithme mathématique. كل هالشي بيتبعوه بطريقة حسابية كتير منظمة. Et celui-ci fait que chaque fois que nous validons une case de ce tableau, وهالشي وقتها بنأكد على وقتها بنسكر نجمة من هالتابلو. le système va repartager automatiquement le montant de cette case. السيستم رح يقسم قيمة هالتمويل entre 3 projets qui se sont enregistrés un petit peu avant nous. على 3 مشاريع يلي هن تسجلوا قبلنا بشوي. Le premier va recevoir 25% de ce don. الأول بياخد 25% من هالقرض. Le premier recevra 50%, excusez-moi. أول واحد 50%. Le second en recevra 25%. الثاني 25%. Et le troisième en recevra 25%. والثالث 25%. Ça veut dire que ces dons vont être repartagés avec les gens qui ont été enregistrés un petit peu avant nous. معناتها انه هيدا القرض رح يكون يتقسم بين غير اشخاص كمان اكيد بالتساوي. Comme nous recevons des dons de gens qui se sont enregistrés un petit peu après nous. هالشي كمان بينطبق علينا اللي رح ناخد كمان من الاشخاص اللي رح يتسجلوا من بعدنا. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, des semaines et des mois, بهالطريقة بعد التسجيل حسب الأيام حسب الأشهر on va avancer dans ce tableau jusqu'au moment رح نتقدم بهذا التابلو لحد آخر مرحلة où nous avons complété ce tableau. يعني المرحلة السابعة مطرح ما كملنا هالسيستم. Et là, eh bien, le tableau de répartition des dons a disparu. والتابلو اللي بيكون فوق مطرح ما بيفرجينا كل واحد قديش طلع له بيختفي. Et il nous est dit, félicitations, vous avez fait un don à toutes les étapes. وبيقولوا لنا مبروك أخذتوا القرض لكل المراحل. Eh bien là, je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. بتأسف لكم إنه عندي شيء مش حلو لكم إياه. Tous les dons que vous allez continuer à recevoir ne sont plus partageables. كل القروض اللي راح تاخدون مش راح يتقسموا. Vous allez être obligé de les retirer pour votre projet. راح تكونوا مجبورين تسحبون لمشروعكم. Alors ça se fera de façon très simple. راح تصير بطريقة كتير هينة. Nous pouvons commander une carte de débit qui est une Mastercard. فينا نطلب كارت ماستر كارد. On va pouvoir mettre l'argent directement sur cette carte. بنحط المصاري دغري بهيدا الكارت. Et puis payer nos achats avec. فينا نشتري فيها. Ou retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques. أو فينا نسحب مصاري ليكيد من
جيم بوي. Mais ça a une limite. ما اكيد هيدا عنده حدود. La limite, ça sera le montant de votre projet. اكيد الحدود قيمه المشروع اللي حطيته ما فيكم تاخدوا اكثر. Imaginons que votre projet soit de 30 000 dollars. خلينا نعطي مثل انه البروجي تبعولكم قيمته $30,000. Eh bien, lorsque vous aurez réellement reçu et encaissé ces 30 000 dollars, وقت اللي بتصوروا عندكم اياهم بالوالد تبعولكم هو $30,000. la plateforme va vous en informer par email تبعت لكم المنصه ايميل et vous dire félicitations, vous avez réalisé le montant de votre projet. بتقول لكم مبروك اخذتوا قيمه البروجي اللي طلبتوه. Et là, à ce moment-là, eh bien, la plateforme va réouvrir votre projet وبهون هي المنصه رح ترجع تفتح مشروعكم et vous autoriser à mettre en place un autre projet à la place du premier. وبتسمح لكم ترجعوا تعملوا بروجي تاني. يعني ما انتهى البروجي، اخذتوا $30,000 فيكم ترجعوا تعملوا مشروع تاني. Mais sans refaire de dons, parce qu'on l'a fait une fois, من دون ما ترجعوا تدفعوا تتذكروا اول مره. sans reconstruire ce tableau, parce qu'on l'a fait une fois, on ne redémarre jamais à zéro. يعني ما بنرجع بنبلش من الصفر، بنبلش مطرح ما وصلنا. Et donc, on pourra réaliser un projet, puis un autre projet, puis un autre projet. يعني مختصر انه فينا نعمل كذا بروجي بالقيمه اللي حطيناها اول مره، مش مضطرين بقى نحط غيرها. Au fil des années, jusqu'à un montant cumulé de 800 000 euros. عبر السنين لحد نوصل ل 800 000. 800,000 euros. Et là, eh bien, chaque fois que l'on reçoit un don pour notre projet, وكل مرة كل ما بناخد قرض لمشروعنا nous avons dans ce tableau des transactions عندنا بهذا التابلو d'informations عندنا ترانزاكسيون يعني نقل. Et vous avez le jour et l'heure auquel vous avez reçu le don. وبيعطوكم النهار والساعة اللي وصلكم هلا القرض. Le nom du donateur, sachant que c'est pas lui qui vous a choisi, c'est le système qui vous a choisi. اسم الشخص علما انه مش هو اللي نقاكم، هو السيستم اللي حطه عندكم. Et en vert, le montant du don reçu. وبلون الاخضر القيمه اللي وصلت لكم. Donc tout ce qui est en vert, ce sont des dons reçus. كل هاللي بالاخضر هن قيمه وصلت لكم. Ce qui est en rouge, ce sont des dons repartagés. ويلي بالاحمر هن قيمه اللي مقسمه على الاشخاص. Et dans le cas présent, lorsque le tableau est fermé, ce sont des dons qui sont encaissés, qui sont marqués en rouge. وبهالحاله وقت القيمه بتتقسم على الكل، يعني وقت تكون بالاحمر يعني تقسمت على الكل. Dernière chose, le tableau l'arbre de dons, pardon. آخر شغلة هي شجرة الهبة. Dans cet arbre de dons va naître en fait la communauté, l'équipe de porteurs de projets dont vous serez à l'origine. بهيدا بدت يعني مثل ما اسمها بيوحي الشجرة راح يكون يبين لكم الأشخاص الموجودين، أكيد اسمكم أنتم لأنه أول أشخاص أطلقتوه. Lorsque vous allez vous enregistrer, le système va vous mettre dans la première étoile, il y a une seule position, c'est vous. راح يحطكم بأول نجمة اللي مبينة أول واحد أنتم. Et les deux personnes dont je parlais tout à l'heure, eh bien, qui vont s'enregistrer avec votre lien personnel, والأشخاص اللي تسجلوا مع اللي تبعولكم, eh bien, ces gens-là vont venir dans votre communauté dans l'étoile suivante. راح يجوا هالشخصين اللي تسجلوا أكيد بتاني نجمة اللي بعد نجمتكم. Et petit à petit, eh bien, cette information, on la partage avec d'autres personnes. وبما إنه راح نتقاسم هالمشروع مع الكل، نخبر عن هالمشروع للكل. Qui eux vont la partager avec d'autres personnes. وهن كمان راح يخبروا غير ناس، يعني من ناس من كل حدا بخبر الثاني. Qui vont la partager encore avec d'autres personnes. ولا بتتنقل من شخص لشخص. Non seulement dans votre pays. مش بس ببلدكم، تقدروا تظهروا على غير بلدكم. Mais peut-être dans d'autres pays voisins, voire beaucoup plus loin. يمكن بلدان بعيدة بفضل الانترنت أكيد الاتصال. Et en fait, c'est une immense communauté de porteurs de projets qui va se créer au fil du temps. وراح هيك بنعمل تجمع هائل حتى برات بلدنا. Ça veut dire, messieurs, dames, que si vous avez réellement envie de réaliser un vrai projet qui vous tient à cœur,
يعني إذا مزبوط حابين تحققوا مشروع كان قاعد بقلبكم وبفكركم من زمان. Le crowdfunding peut vous le permettre. الكراودفاندينج رح يسهل لكم إياه. C'est une économie nouvelle qui est en train de prendre une grande place dans l'économie mondiale. هيدي عم بيخلينا نقدر نفوت بالتمويل الهين العالمي. Les gouvernements en sont conscients et l'ont reconnu. الدول اعترفوا فيه. Et ont posé des lois justement pour encadrer cette nouvelle économie. وحطوا قوانين يحموا هيدي السياسات. Vous pouvez donc réaliser vos projets en toute légalité. يعني فيكم تحققوا مشاريعكم بكل قانونيا. Et la personne qui est très importante aujourd'hui, c'est celle qui vous a partagé cette information. والشخص أول شخص مهم هو الشخص اللي عطاكم هيدي المعلومة أول واحد. Je vous invite à reparler tout ça avec elle. ترجعوا بتحكوا مع هالشخص اللي فسركم هيدا المشروع. Et je peux vous dire que ensemble, tous ensemble, بقدر أقول لكم إنه كلنا سوا. nous construisons une très grande communauté solidaire à travers le monde. نقدر نبني مشروع مهم بالعالم كله. Des gens comme vous et moi, ناس مثلكم ومثلي, qui ont décidé d'utiliser cette nouvelle économie pour changer leur vie et réaliser leurs projets. اللي قرروا يستعملوا هذه الطريقة تغيروا حياتهم ومستقبلهم. Je vous souhaite donc tout le succès possible. بتمنى لكم كل النجاح. Et je vous dis bon courage et bonne chance. وبقول لكم بون كوراج وبون شانس معروف.